Padak ko yung mata pag makit-kit. Yo, what's up guys? Na ako napalit bagong duwaan guys. One Piece guys, si Luffy guys. Luffy. Tara guys, ibanay ko guys. Tara. Oh my God. Oh guys, ano ba guys? Grabe ka detalyado guys. Naambok! 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 Tawa guys. Tawa guys. Grabe ka detail guys. Tawa guys. Guys, tarong ang mga buhok guys. Grabe ang buhok guys. Ang buhok. Tawa guys. Walis ka dyan guys. Grabe, kulay blue guys oh. Grabe guys. Tawa yung mga kamay niya guys oh. Parang totoo guys. Guys, grabe guys. Tawa yung mukha guys oh. Ay, mga tao, gabi ka okay guys. Dito ko lang mga guys sa yung mga buhok guys. Tingnan nyo guys oh. yung mga buhok guys. Grabe guys. Okay, tingnan nyo guys oh. Yung bakos niya guys oh. Kulay dilaw guys oh. Grabe guys yung mga kuko guys. Tingnan nyo guys. Tingnan guys yung mga kuko guys. Dito ko lang mga sa mga mata niya guys oh. Padak ko yung mata niya. Padak ko yung mata niya pag makit-kit oh.